أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل ما كان شورانيان والله تعالى دالي ننتي يا أيها المزمل إياك دفنا من داناك kedigan kanne abohi bakka farengal halanyay nandiga muttege komenda al halaga al halabe nanti ya jimana kenneda nyade igana kenneda nyayde soki kutana kempaida nyayde iye mobili urundana kenneda nyayde nasrengal hala ada makan kutu agani kebe nandiga madanga tikenga fare sallallahu alayhi wa sallama ati ali danga faren kallu yugo nyani aliya bawna le nya khare nya khintenya ali ibn abi talib ya kento ngani fatimata birebe ali ga butu fatimata ure bokende ni ali ganni miskina ko nyanya aro fuqara ko isaqaro nyonya anyi saqa dorenya no nyinye yogona de senge se okuti dorenya farenti ali daga qom aba turabi giri ya nyinye mpaba dore mpaba se mpaba giri agado aliya kenne digamia mogo nta ko digame nyan maruwiya ke aye tazammulu zamma larabin qanne serengani du fanama na duro ira mun nogonga na du fanama kimbaka dun konu ngati khuha o ku kin qinati khupira menyae fi sahih hadisi sahante anna rasulallahi nantalla khifare sallallahu alayhi wa sallam kisiyedo ne magakama lamma birekebe jaahu jibrilu gari katte agamulla na wahayun ko farenda na dinan kinyande qur'ane yan kandakam qur'ane qarangunde farenyi minna wa huwa fi ghari hira'in farenyi ghari hira'iyai dingirane makka tintoyenga agallatu fonne farenyi gallatu baka soronga nandaga durambetino nga nan qidino nga wahayu ke yanqi dono nyaay ghari hira'in fi ibtida'i alwahyi njopadi jibrilu ge yanqakati raja'a ila khadijata farenchage kati khadijata ya yarjifu fuaduhu asondo menga sarlene o ku kin qennati aga singirin kin qennane sarle nyakhili singiriye yesralen kono mello gay digamun no ngasri faqala farenti zammiluni khadin qufari khadqu hallinga kannenga na damare men kita angana kanu mo buru aw nyana sababu aga mullen qosondinan kenne jibilli ya frem mo nyani kin angana kanu siri an mullen yaro nanga laqad khashitu ala nafsi in kanu nyimme kama soni ngan kanne nan tin kan indu danga fidin kita fare ari nanti ina khufan khufiya adiki ya garenda wa akhbaraha bima jara adi yaki yakaren khibari kebe ga dangi kebe ga pase kebe ga nya jibrilu gari alhala be bukhari hadise nyani babu awwalu nuzulil wahyi wahyu nyanqafonom wahyu nyanqifana ababu nyani afolla qinyan angana ki hadise murnu anna muru bukhari hadise nga ya ayyuhal muzammilu alla dali adati yake du fana mandana nada nyaide muhammadu ande golle kita ande fi kita ande khibare kita idallo golle
qumil layla giri wuron pakatinga wuronga katinga illa qalila agantati fonne kenge fe anna wuroncu sigallada anna sigallada iti kene anterne manyaye serandinde nancerandi militaire ni iganaro militaire ahunga duna kurma nga qur'an feser noda iyo goni ni kollo kusinia handanya ya garimang ni wara wuruye ngado daga na liendo girnan kenne inta fofo wuruye ge faro liki khora wutte police khorongi khayni militaire khorongi khayni ni wara golle ni wurundi idagana wuruwa militaire gebe wurnu bakka militaire ahunga kenno ko pasa golle ko tenya ampinaro inde iganan kita aburu bureyan ampinaro inde bokenya ni qumil layla giri wuronga illa qalila gantati fonne parce que golle njongadi angana nyirone golli khotenyan tege komo beni khari gana millionnaire ni nya milliardaire ni odi wori afo gebe ir munganari khalsi muri no ko kay ini walla sa se gage nya aro burweti pousse ni yonkin kutu siri na khalsi ki khota na tamundiya quoi nanti ke golli anda batenga katambu chakita bolla alla haraga naro khair khoren no nga kita ana hakle sagara na hakle kita golli khote nyan na serandi tampie ado anternema alla afake fare lagana na tampindi na degundi mo siri nantanga tengini golle be antenya na anternema nya fal igeti entraîneur agaro balokatano mbatenga afetik bana gi classe ne terrain no wakati suite l'entraînement nya ya gi serandini maka balon katu kunan nya na kundo ay annan tanyaro nanna utu kamanna nya kemo aga dogniya agi logono mo siri aga ne qimaka bo kebe gana sironda na kenga encourager kenga la halan qualité kharammo adi kharal lemmo igana nyi daga na examen kebe duna suga menyi kharal lemmo ngana gagner to lingeri ngai gana kanu gaidin to gombonon ina to kharammo nyami kharangundi ikharammo me fati kharammo sire ina bonon bo keta akhani internet ya wakati ndamancho agi serandi naga dogoniya agi kuralli na gi jelegini noko ga gi encourager bo kenya ni farem pay gollu ko tenya jopana alla de wurun challe mo jebinda kam makeno ku qumil layla giri wuronga illa qalila gantati fonne giri de agandati fonne franzin kantarano kubeni gana daga jope ngati igani wara gollu ndambundo golli alhalani mana gollu ko to nyaan golli tampinto ñaan katanga kayti kita katang kibarunga sirona tampinte ñaan foye noxo foy xenxon noxonga aga xenxe futuruma sere go trini ni dikki xa xenxena ti ke warayde ke kita lenki fodu toxo nanti ke warayde ke kita igana kitano kundu ay maxa wundu a wara voilà donc ortu nanti janka entraînement ñaan nisfahu uron taxande muhammadan na susigi awin qus minhu qalila wala na funne na qasibaka urongata anna ken me anna kutenju sigi naqasa na funne bugu funga anna ken kuti anna sigi awin qus minhu manna naqsin li baka uronga qalila funne na anna kutenju sigallada aw zid alayhi man nan jidindi ken kamma iti aw zid alayhi niya bal zid alayhi anna jidinda kam na wakati ke besigi boke aye awa kene ayan ka wakati nga anyi wajibi nyaay après iraraga na buruga ay bege de buruga kenge falle irini anake sora imen gonya faqra ma tayassara min alquran anya keta sunna nyani wajibi fatiqad me ayan ka wakati ni wajibi nyaa warattilil qur'ana anna qur'ane qara tartila kharanchireya ra
adota adola ratala oda tafsirin ko tani maneme ratala ni arabu maga kambo be surungeni ge masetu setu me kamma kenya li ratala kambe agana nyirake awodiga membaga ni na latondi agana bagay aga khonu mogoyogo awodiga mellagana na kanundi kambe ni micro nyara kenno kambe oku kinqena sorogo ni no igana kiribe ubi igana qaru imman kan kanen daga na ngulatenya bo ogri sunna goydo to irati kati kambe sakara keke indaman kan nyay ko bo kambe ana man kan nyaritin ana man kan nya bagandin bo kenyani suratan alladaliyati warattalnahu odo qur'ani qaratartila kharanya be sirenge nantini ko kambonga sogolo no nan tokki do me batenga mogobeya kenya ne ratala na nya na gamunde ratala karo sogondindana sobe nganari agana karo laga na sogondina gamunde ti mo ngana jilla kama jikente antawurle ni nandaga yimi na dabariti mo afet ko ngere sera ndi mo be anani ma kharanta golle to siri kempede na dabari ko dabari na anani megede nya mo be bo kenya ni anna qur'ani kamban chogondi na harfe no kube ga futini na futu no kube ga defo no na defo no kube shidda ngaro ni na koton dan na kotonde no kube ga nyana nakadu gumma ama futi ama defo kenya ni warattilil qur'ana anna qur'ani kamba tonto tartila kamba tontonde na gamundi mogobe gan qawa rattilil qur'ana tartila bo kenno ko ada digamen ko farendanga nanta ana qarangya tafsiri gumu yogoniti farenyi aga qur'ane qarangyen kutunu harfi aga ragana na kharabane bane harfuninga bakara qenga bange ande danginiti aye hinne aye ana sigi ana lanyaga nantin kamanga na khairi nyongoda yangan qate aye gani nokubi alla gana sorom menan sen nanti migere kenya kaga masabari ana tangi murana tinkama anno kise ibn kasir tafsir anna faye fadailu tilawati alqur'ani juzu sikandi safha komo kare tandume ado filo inna oku alla bani ani sighatul jam'i balagha jamanda mire adal aga kandene ala ta'zimi alla urugiye alla maqama ada titiri tubabun qanne amma qama inna okufaide allani atokufaide sanulqi alayka qawlan oy digamiya wallan kama na yanqandan kama na sedan kama alqaim ya rabin qanni gana fonchedi oy digamiya wallan kama thaqila akhotegen tashbihu tamthiliya sonin kondiga muti qur'ani khanne wujune sine example iganani soni gankanne gana khibare kinan itina ide khibare warin kam manantina kembagandi ya khema gollo ko tanyan kengade ide kenya warin kam anke mawre berta okuti barta nya kinkenna khane kimbakati berta igana takandi sorondo menaga debu yogoni ime famienda inati kitante anke na ke hakke bagande otan na ke bagande debe ngana me fam bo kebe ke feti kitante ankana ke bagande inati ide kiya waraw kamade angada wari soninge ngati fofo ide warin kamma foko tenyan kenyani inna sanulqi alayka qawlan oy digame wallan kamanna sedikata nganna warakata nga thaqila diga likenyan digan qote nyaani qur'an yaani like nyaani ande like kita muhammad like nyaani qur'an qarangeni like nyaani qur'an qarangeni like nyaani akote nyaani atoy digame wallan kama
thaqila digame be khotengen saqala fongana khoto wa amma man saqulat mawazinuhu sirabe mizani ngana khoto thaqala alla dalati hawadu adama ga kafi hamalat hamlan khafifa hawada nugune wutu nogo khasubane khasoro tande falamma birebe asqalat ga khoto nanya nugu barakatenga nugu khotenga nogo begeni likima botoma kene asqalat saqala goni fo khotenyani de likunkiri la dali nanti dabani wa tahmilu athqalakum ya khalliki khotongut khalliki khoto ati digan khote qur'an digame a khote nyani an kilifien qay nan tan na nyati ke an nan buguti kiyai oy digan khote wallan kama muhammad qur'an inna nashi'atal layli nanti wuronga atini mana nasha ay mewrenia fongna joppe anona fontaga huwa ansha'akum kenya naga joppa ga taga wakati ni betege komo sirenga joppe na labatenga wuronga na roga qaso aga yankin nan qur'an ni tapinga mundi ni saljege sallenga mundi nan girnan cigalla daga joppe ne allah ko si wakati tin qiri wuronga tin qiri joppe ngati wakati betege komenga prene ni mo gamundi nashi'a o gada wori duna kurumba hari magambanu golli khote gana nyi maga iganati betonde ine jopana uronya inati uronya ni kara ni magamban khoto inati 3h du matin no gada golle ke tak angana magambanu terin kay mburege wori ndira igana du jakkini igi gusira gon kono inati wuri anke na latuno 3h nga kinyene kunu kinu mampeten to mbegi ngoromenga magamban koronge ke kono worege worindira nindo alhala ni gi masala ngani terin ka siri mananga oku kinke na tangi ngoma kay ganya ngana deben chu bagandini wakati ankinyene igana gangol londi kati ke ganya na ni soron chetun ni sini nyakama message telefoni li whatsapp ni li rajonkani li boketa igana information de berina duna subaganda kala nanti qare nyan tangini sakati qaro maga kun qadi duran qaro nyan nyenge be jike maga nanta kitene ay go ganni balokatana khoro brazil ni do awa jamanu tanani kubeni gene equipe khoro kumma cingena katini kota bantinya na balo khorat fayinda non palle ni mo ga gomnya kanna wana sallun kafuma me na jamu duran de bere en compende ko ndampara kanne ma voilà donc kingen wakati mpo khote nga tege ko mo nga du gomundi na kanne ma ndampre soron gilli gelli kentangi 3h du matin nan imo gomundi e ga daga na ñexe muri inna nashi'atal layli nanti wuron pakatini wuron ngakatini hiya ashaddu wata'an Allahu akbar wata'a dampunde nyan ado katunde wata'a ala dalati wala yata'una mawti'an inta dampini dingira sukam fare sallallahu alayhi wa sallam makkan ko kafir ngar toro ga nyilanga nati allahumma shdud wata'ataka nka manga nandam punden qotonde ala mudara qabilan kam kubene ga faren torn waja'al alayhim sinina kasini yusufa annak kan koron kinyaro qota kho yusufu sinenga sina qoto kubena gadi ko kemme wata'a nafon katuna dampu uron konkondi xane a dagana manuxulate ñaye uron katundi xane amman xangen dagana manuxulate ñaye ati hiya ashaddu wata'an a dampunden da konkonden xoteni qur'ani xanne ñaani balaxa ñaani digamen kuti moxo ñaani nariti alhala be gan xawa haqle nga kutten pamun katunde begeni mana ke digan kanne aro soni gan kanne no may sigumu talibo iya xaram mo koy ko xaram mo xore gede do modi be jikke mbatte iya xaranga ke nga boron xarange o kuti bulunge nya kimbaka sonde boron xarange
bon sasa karamogo solomando karamogo salluma kin kananya imaka duramponkara ay depen nogonga ini kitabe mullin wutu na mugdo falle na daga mullin kara ken kayne ken klikatu ndenya ko amawre bo ina mullin girina na mullin kara kenga ina ilerni sage dar suntu intenyana an normal intenyani me ye mullin kara ken kay jingure talbon ne ken khili soni kan kanne nanti katunde yani katunde ni kay gway ini kono kundwaye ndemu gi soni kan kanne ga kono kunna ni terin campusino tamdo fo ini kono katunde yani inna nashi'ata al-layli nanti wuron pakatini hiya ashaddu wata'an akatunde qoteni mo siri akharangen legene abangantengeni asigintengeni wa aqwamu qila adiga men tolongonten urundigame bangene ade urundigame abangene ya har masalan ngano ngana nyita gunu ganni karani urungana ro soronga masalan soron to ngira kenga mo ndam ina amulondi de uronya ne urundigame daga nan na mo gorofia angen qalante mulindigam ha Allah ntama jefeni wa aqwamu qila adiga men tolongonten ya urundigame adagana ganni teinunga yalanga na meterinka amago bonyana kiyenga ene walla uronga na uron bite ga mullingilli na nyogonti ga tali toronto ka ba fe ga terinke no be fenêtre ini nyana uronya bawno urundiga menda kana ken maserenchu so inda terinke kiyenga haibe nge me ga ganda ti mankange be ga no urundiga me kirandiga me Allah ta sumuko me ga uronya ni Allah ga ti faren nangiri wakati be yagaru beni ga trinkene nan daga kina lan tay nen trinka ga gilli uronya yi ga kan choko ni menga nan daga trinke kellere ay donc kenya ne diga mu ngana ko ngi briu ga fitna ni beno ado khibaru ado nyakaliu ado fini beni ga pasene o tanin ka mado kitun kama amasala nga kenya kam bo ati inna nashi'ata al-layli nanti uronga gatini muhammad akharange hiya ashaddu wata'an akatunde qoteni wa aqwamu qila adiga men tolongontene bawno jinnani iri farenterin ka wuronyayi ago sinyira kande ko gere ko mo kebe qur'ane ge gira ko mo be jinnani chora iterin ge wuronya de anyira kande ida daga wa aqwamu qila inna laka fi an-nahari sabahan tawila Allahu akbar ando qur'ane balagha mugo tashbihu tamsiliya ati khini ge be andanga kiyenga khiniye khinana akitenda in kollo ara tani su sedini daga na khiniye khinana anga sigin no qubane su anga yolen man kitunya nan daga dan tani anga dukata daga na kinyane khiniyen an koni gada kusufu sigindi batenga su an to ni yola na an petirina na gad parce que o ku bange wona yole entunu kammo serenga nay jinno nga inata ayrona ga baka kitun ta baka anyana kundu akeda inata karraga yole en comprime ne kenya fa inda no ma gana wori inata yole voilà donc qui est girnan kenne nga damba tanga wurno tagisini nga anga wurno tamballe momba te anga wurno nandaga nyokunki nyandi no kwa anga wurno dangoli no kuninga ado dingira nindo ala halando daga na liu kenno ko khiniye nyaay kitun cedi ndendo yin ko langirndi ndenga kamo aro natani peta daga na ati kiyen no awa yillan kuppe gebe do khini gebe andanga ken sabahan tawila malaika nu be ga yillan kuppe ne kamundo nyen na Allah dalati wasabihati sabaha malaika nu be ga khini ni kamundo nyen na ga yilman kuppe ni ga khbarun de berne sabahane yillan kuppe nyaay yo kenyani kiyen yillan kuppe nge be nyananda muhammad Allah talla fin kono mo siriya adan ken tege kome be ga terinkan wazkur isma rabbika annan kaman togonko na finko nalakhiri uro ado kiye watabattal ilayhi annan kuti katalai tabtila kutiya batala fongana kuti batala agana kuti iti maryama danga maryamul batul maryamu kutunte aga kuti baka fofoye nalla bane batu
bawno sare aga de sarati inni sammaytuha maryama nkama nda tora maryamu ay maryamu israelian qanniyan abraniyan qanniyan al abida allambatana al khadimatu li rabbi khidimanda na golinyangana suruga allada an kenya maryama nyige kuti baka fonjwa atengalla ine kenya gile al batul wa tabattal ilayhi annan kuti katallaye tabtila kuti kutiya nan kuti katallaye nan kuti baka fofo swa nan jonkoy katallaye misali ganka hudanga oga kebe famu oga walla television nga adoga trinkana masala ngano na goyti sude sini kunkum pinchuna lampinya ita kukunto fofo ya gantati na alkaba bane khidimata ne kiya gili watabattali ilayhi tabtila kene batul angada muru sanne ni ken golle ande ni fofo kuti katalla anken tege kome uron pakati awa annan kuti kate kutiya kan kemeneni kenga ibnu kasiriti annan kuti katallaye anna dudura hundi angana dura wakati ban shugule yu anna dudura hundi katallaye ibnu kasir mukhtasaru juzu sikandi safa ko mokregi tandu mearo nagato rabbul mashriqi kimbakan kama kiyenga bakati no kube khura shuruqun kiyemba kenyaro khura begarini kiyemba guran quran nkama atagandi kemene wal maghribi aro kiyen qanura atagandi kemene kengena alla baneke anna jonkoy la ilaha bati kemenenta amanya antarninya illa huwa ganta ta ken alla ban fattaghizuhu anna laraga wakila sembe fo bambi fo khalife fo wakila kedigan kanero sonin kan kanne no inati wakile tallay manne tibe gam maga anna wu alla na semballay ine kenya gili wakilete wakila wasbir muhammadu sabari alama fonkama yaquluna adu annan chabari fonkama iga kebe konanda igetanda sahirun kortondana kinqena surondi kortindana sha'irun sugana majnunun turinte wahjuruhum anni lagadun kutu hajran lagadun kutiya jamila afram prengeni agamangar nyango yalla dali mana ibnu kasiriti amana al hijrul jamil huwa allazi la itaba ma'ahu jelegi gantada batenga digamburtande gantada batenga wala yashubuhu azan wala shatmun torado kainde gantada batannan cibrin namunyi kenyan hajran jamila خسرتنا اللدالة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم angana yemmungori sorongori ga khubeni kyalla kawa finiga qur'ane bonondi ni nafaren kana la halanya balubakiya ni tokono maga fonya wazarni muamaran ni kyalla wara kimbaka sorondi kyalla tokono wal mukaththibin adu garandindano kyalla di tokome ulinna amati nema dunko gani di warame maga fonya na ama Allah dali Qur'anati wa kam ahlakna min qaryatin aganga baw halakin di gelid bileme igere debu beni falaki ni raga ni halaki man ganya batirat ma'ishataha debe ke yada ibrahima mana bireylinge kenyane tege komenya dandin tege kome bireylinge kenyane ya dandin tege fonjuan kara farintuano nyakono ina dangana ki lenta ko kefre apite ne ay pigada selen chulante sete o kunyi ketterin kana farintuano magat ni magay lenta re angana lenta haran nan ka tu seta kama ko ta murtina maga igandi qotqote nyane forum maga ko fari marano nga gundontu bokenya Allah dalati ulin naamati nema dunko gen
nema dunko gani iki alla de kunto gome i wara bawno fakke anarmare men bonon dinia wama hiluhum anni dugundi qalila fonne honne oguti fonne ay kimbaka sorondi honne i dugundi fonne tante dallana mahala fonne an ken no nyani fare alla de fare nyamri nan forogo nan debitere nan daga madina alla de kankoro liti makanko kama isuro khoron kara badri kotanga tafsiri sawi andko juzu nagatandi safa komo filli aro tandume sawi tafsiri inna ladaina ankalan yangan qatayu ko maga awa kengani domini do kharwa wajahima aro jahannabanka iti inna do ismun naga fofo lantorone majar wal majrur agati ladaina mudaaf yani nakin mudaaf ilayhi مضاف إليه إن في ذلك لعبرة كنج من القرآن نقول إن لدينا أنكالا خروكو مغا كان ينقرو خرونيا أوكارنيا دبرني سرنا مرتيغا سيتني مغون كالتي غنا كفوما ميتابانه أوكو كين قناتني كان ينقرونيا وجهيما أرو جهيما جهنبانكا كينغو مغا ناسير موسيري نبيتا awa yogoniti domini yani ibinu yani gage limbenga tashili li ulumi tanzili tafsiri yani juzu nakatandi safa keme tankari garo segu wa ta'aman atado igande khayo maga iki alla igande imaga dha ghussatin aga bala na khorenga bala dunke gani soni kankan igandi futu khecha manyan kebe gana lagan korenga fakinya sasa oga bri kurumbo be no mana fudun kacha magun taay ina khatille ina mafujille ana solo ko ana dangi korenga karaman karama alla dalati sa'iran li sharibina salaq gani minnanon daga solo kono nan dangi korenga karama futun kai changere golle be sowar maro mo ganni tampiyun ki soro nyaat ataro igande fade dunke gani ghassa safunga fade nganari ina khili ghassa za ghussatin fade dunke gani kenyi gande gayi ki allama iti zaqum yani wala dari'u zaqum ليس لهم طعام إلا من ضريء الضريء قاينو أغانا يغاني فتون قيشام من يغبرنا سرين قرين parce que fungana baran قرين أنا نياغونيا دمبوندين أنا نياغونيا bagandin وعذابا أرو ينغان قتي أليما أما من تغن ينغان قتي بي أطوغن تغن يوم كوتان بايري ترجف الأرض nyinyenga regene nan saralle rajafa fonga na sarle nan singiri nan girnan kanu nan jurjuri wal jibalu ado gidu wa kanatil jibalu gidunya kathiban seyincinga seyindukitalle o kukara kanne seyincinga nyane mahila aga baka me o kuta kuntenea seyen singa angran tallaka mabakan tanyawri angran talla bakay yagal amawri mobili khoto kubeni ga wurnu mobili khoto katikatini fo ina kramponga be nyaare arabunkara mobilni katikatini nyangurni gikitelone na sanzi malle sofer ninga to aga baka seyen no bawna baka wuri agana rano ko ngaina sanzi banele na apuse na asotandi bakano bo mobili lembe na rono ngo a to ni nonga min daga bakandia ye donko kendi ma gidu nyana ko kundunya nyinyendo gidu nyana kundunya ko suratana alla gadali nanti yantirni baka gidu ngana ti gidu yansifuha rabbi nasfan kama ngujurni jurindeya fayazaruha ay nyinyen kama walla qa'an baraya
بران قل صفصفا سلق سلق كي يفاي صفصفا لا ترى فيها عوجا أنت ينجي ولا ينقندا ولا أمتا أدو سجندا إن شاء الله. إنا الله دالي أتوكو فايدة أباني أنا غاني نقول جماعة صيغة الجمع جمان ديغامي أدال أغا كندني على التعظيم الله ورغي أدا دروي أدا مقاما أرسلنا إليكم رسولا ود خيفاري خيكاتي غاي كيكي الله إد خيفاري خيكاتي خكم مكان كوا شاهدا خيفاري كن سيدانا نانتي دي كنيان دي خاي ay sedene gelle kagade kitabe keraga magaga maraga shahidan sedanani alaykum rakam khusuratan allah gadali nanti wa yakuna ar-rasul alaykum shahida khayfarin nanya kam sedano kho kama arsalna ila fir'auna rasula خو اوغد خيفاري خيكتي فرعون اي مغوكيبي فرعون خيفاري بيغ خيكتي اتغنين موسى بن عمران محمد نقل صلى الله عليه وسلم أولي العزمني نخاني سيتيدو فانقدو تنبيه دونكونو إن كونيا غلي أولو العزم بو موسى غايكاتي فرعون اغانا جلي كينيا موسى ادي اخي هارون يسون خيفرن نانكا غبانيا كم يسون بانيا كم خيفرن نانكا غباني كان الله غدي كني سوا موسى نين كلا هارون ايدا باتين يسو غايكاتي فرعون بني اسرائيل قبيله فعصى فرعون الرسول فرعون ده خيفاره اد كوتا اما دونيتا خاله موسى دو فرعون خيسا بيسو ده ترينكا إيكي الله إذا خيفاره خيكاتي خاكم مكانكو سيدانا غني خاكما خو إيجا ده خيفاره خيكاتي فرعون ده خيفاره كوتا ده من نيا فالي ألغري تبابون قنن إيجا تي كونسيكانس فأخذناه أود فرعون رجع كم بكا سرنتنا تيجي أخذن رجنديا وبيلا رجندي بخطوتينغني رجندي ببرنغني وبيلا وأدوبا أدولا كينا لوران كان قرب غير نمبرو دين أنت كمنشوا الله دغري وبيلا أتي serebega fonkini nanduguta nan wartindi kin kenna soronti nan bajindi kamathali safwanin anogo gidi khulle nyaay gidi mpena nyaay alayhi turabun seyjuragaye okuti dori juranya asabaha wabilun kan qorengede kita oku kin kenna gajaga wabilotini bawonya ko kan qore khaqullaqi khagun tinto sorondo goli ungeme kamme be ga sorolo ni gunne agana katundi gatini bawo okune wabilon khili kenya agana tere wuro ille ngana kere sere sunta tini sere daga soko besu tongenya na kite soko bay gatangini gunnu ken kanda biya to no wabila bo keno ko ida fir'auna raga akhzan ragandiya wabila fa'ila ragande be burengeni akhotengeni ado ragandi kutungo ko karon kamenge nya bawo nga kampana horendo kankutumo idraga ragandi khotenya jinyande fir'auna kita wabila bawno jinyande kita amma la gollengo di luqani ya rabbi qanunero me batenya wabila anya kan ore ji gore fir'auna ge yole jibe kango jine fede ji gore nyan ragandi khote ragandi bure
wabila yoketa diga memana gella ganani makkanko kaka gamma sabari fir'auna khalle kebe gede kita ame magade kaka kita bawne de khayfar nya khay katti khay kho igede khayfaren khay katti fir'auna ay mogobe fa kayfa istifham kam mo gande tattaquna kayfa tikaga kannade tafsir gumundo bangandi yogoni tikaga kanna me muhaqqiquna ni lughantuano iti kam mo gane kaga kisi parce que kisiye attaqwa allan kanne me lugha ke bogu kisiye nyay ko Allah dalati fawaqahumullah Allah di kisi ken taqwa ida take kefiya tashdid na qoton waqani leslinga wa adoqa na futu sarfu gumuntini lafiful mafruq nyaay waw mu'tallu nyaani harfu wotunte nyaani kharangano nyaani kentu qangi do menga alifun kham mu'tallu nyaani ken qayle gereng ine kenya lil lafifu na foni pili chokame me mafruq difra yo do mena waqa wana wafa kunchu wano fawaqahumullah alladhi kisi waqani bo allan kannenge nyaketa gan kisini nambertan do allan kute naga igoita da taqwa ke kisindi foke suratana alla dalati laqiyama kota igana serenchiti akitunda tani naro imbe no aganya ko samake keta kituro tani gan takay hari gano indaka gollini bawno yetun tonyani itongin tonyani isitin tonyani ani kollanya nyana nanti i duragana nin kollalla gana dukisite samake samankallano kinkenna soronga samake kilinanti malla samankallano iganjewna samake nyin kollankara bawno katunde ngana qota nin kollanya bagan nagati ne gemme gumanga kurma in kollande samankallano nga agundontu in kollanga kerene kurmando karama do kenyen Allah dalati laqiyama sedebege siti afaman yattaqi sedebega tinidu kisi bi wajhihi ti iye sonya ke yattaqi fati Allah kanni ke daga du kisi fa kayfa kam rohani tattaquna kaga kadu kisi in kafartum kaga na kafiraw kakisini kamro yawman kota yego kota kebe yaj'alul wildana kota kega leminan tugunnu nyana shiba yintin qullu waladu lemine nyani wulaydu leminanne tolla nyani amo khoro sonin konti tolla kebe gamo khoro sini ajamu wildan yatufu alaihim wildanun mukhalladuna wildan leminan qoro fede leminannu aginyana shiba yintin qullu shayba Allah ko Qur'an no gonga atilam punta ko falle wa shayba aro yintin qulli kan kawo agalle munu nyana shiba yintin qullu kharam mo khore tobari ati kenya na kanga gati gai wazalika hina yaqulu Allah ta'ala li adama birekebe Allah ta'ala gadalini adama danga adama mumpaba adama akhrij min zurriyatika ba'than nari yimben qayndi yemmu iga kubeni delegene ni kafuma mei ni ghaikati imbenga ibagandi min kulli 1999 wujune sugaye komo kebido tanke bedo sroke bianda gana janna bay sarrafun chubani anda gana arjanna leminan ngana mugu intun na qura fayashibu hunalika kullu walidin kinno qul leminan nesu qofira awna kiti musa da lam nurabbika fina walida leminan nesu intenna qura
jote maga ado girnan kenne maga kanne haramare men ngana kanu nganta bana mogobe alaw mullello nanga kanne ndo jote inta bana siringa kanne nga mullello no sere me jote awan futindini awnya sububu karaga nyinten qur'ani kanne ndo jote intinta me inta bana ama wore kanne niya fobe gari wuran kamma juwan ngenke ta cinto afanya na sasa kenni kanne nya magadan pete mulondi ko man pete nga karankam me jote ni Allah to nyani gere kanda nan tayirni nya anan joti ndini aw awan futindini aw nyana subu baga nyin ko lan karagana na qurandi docteur qoro laboratoire ni kubeni ga gollini na armare ma gumuru amerikani europeni ide ke confirmer nanti hammi khore aw nyana subu aga sere nyin ten qur'an na to khura wakati meki bo igana kemu kinga minke tada jote intu na khura tafsiri tabari juzu tampilendo kabu safaha tanchege arotum as-samaa'u munfatirun bihi kamum boghiti lagyaman ko tan jote ngabori iza as-samaa'u fatarat birebe kamunga na bori joten chababunda kamun kere nambori kwa fatara agana kere nambori kana wa'aduhu alla laidunya maf'ula nyampoya ante bakano ante bantene alla laidu nyampo nyan ante bantene sikante kana wa'aduhu alla laidunya maf'ula kana filu madi naqis nyan wa'adu ismu kana marfu'un bid-damma مفعولا خبر كان منصوب بالفتحة إن هذه تذكرة كدغان قنو فايدة كوا جندو فايدة كوان دنيان سيمان دنيان ذكر نغنا فون چيما ناتكي كومين چيمان فمن شاء أغنى لنغي تكي كومين بيدا اتخذ إلى ربه سبيلا أنا كندي كيلرغا كاتي إكمان kenya zahiruhu aye ke sella abange antini ko idan chugandi annan tagana linganda anna killemboto wa fi dhimnihi awredu sonin kongati digame ndi wure at-tahdidu gongonyan wa nasaragati menan sinyan ar sonin kallemme igenati agelinganda adabari agelinganda atokono me khibare ko golle ken ko ngomben abanyeme yokeno kwagati agana lingi beda na kande kilera kati kama gongonya na ure gella gana ni sirebe ga family mo gosiri khosoratana ati manshaa agana lingi beda fali yu'minan tawndi wa manshaa agana lingi beda fali yakfuran kafira igalla awakebe ga yetu bokeni one fare ngurun ciken qisa digame ni kenya kam bokem palle eti jumlatun digan qanne e itiradiya gabarti angoto arsonin kara digame ngana ni botun chasa inda digame ke imeko ina ro serego qisa nda example no ina kenko afalle ina dangi kenga ina digame ke kutengu to kadiga ko ne ga digame be no bo kenya to na rabin qanne jumlatun digan qanne e itiradiya bertie na digame berti kedo kena inat ken kota oga ke botwa ide kati digame ngutu na rano ko ngako example afalle i continue do digame mbatte anken to ko nya no kibare yogo anyi sere kama igedo ko idan qalle ke example lidi afalle continue do digame ada firawna khisal liti na masala nanti yar muru munga nyana mo be lekiyama kota jotendo kanne lemunu aro kamunga nyana mo be ar kum masala ngunya farendi jamangurun challe qur'ane fay jokkini do kenya battenga yogoni gati nan tokki da batte inna rabbaka nan tan kama muhammadan tagandi kemene
ya'lamu aitu annaka nantanke muhammadu taqumu anga gilli nan cigi iki allada allah itu adna kebe galloga min thuluthay layli gelli wuron tagandu sikki fillo korna ire feseri siri adna luga dana tinto enyan jibrilu ri intenga farenga alla dalati thumma dana saga jibrilu tinto fata dalla jellen kure magayan kan dana tinto enyan menno kogo ay fecerni na nyaro koyen tinto e rogo nyana gangaba ange mesere ngori ana ya gare muru nanti weyin ya gare kenda tadanga i hajunno wujun na gati nyoki ay ana ya wujun tammi ana tampile wujun tinto e ngananya dalle ngana yige dalla brene ay fentangu tunare tinto e ni rogo nyana duna Allah de duna giri dunia bogu kiya dana yadnu daniya forogonte dunia forogonte fotinte dunia dana donc kenno Allah ta'ala ati muhammadan nati mu'mini yakharunda yudnina alayhinna min jalabibihinna ini jallabe nin tintondi duwako ni yankandi khannun kama ni tintondi fetenga immaga wure wutuna abagandi iga fo walla no gonga danani tinto nya maynya ro goyenga ken ko ro goyenga inna rabbaka nantan tagandi kemene ya'lamu aitu inna rabbaka nantan tagandi kemene ya'lamu aitu annaka nantan ke muhammadu taqumu anga gilinan cigi ke Allah rawro adna kebegan loga min thuluthay layli gelli wuron takandi sikkom pillo wuron gana sado sikki faren sado pilli sikki Allah danga wuronga gella gana yoga soni kan kannen pamunu balaga nyaane wuron pati ko sada tin cada woga sogondini nyegen cada fe me asadam pamun tenyan wuron gana takandu sikki faren de takandum pilli sigi Allah da Allah kentu nan tayan kebe gan lokaking wanisfahu agati sulusay ni nyani me mudafu nyani mudafu ilayhi ngana toke nunu begano akhenne na huntuano no huzifat nun ide nunu ke khanondi lil idafa sembenda ngako bawno yiti uron takandun cikki fillo uron nya foni takandun cikki fillo ngake tay ko sa khanon sulusu igana sadun chara sada sikki inati sulusu mutu mana takandu ku sikki na bane ut sulusaini mutu takandu ku sikki na fillo kullu anna sud amawre sulusu ne kenya sere gore boisson khobo na kini sere goye nan tando le munu kuna ke takandi do mena khare a kende bogu karto maya a kalo baraje ita kenge de baraje ga to tiga ni mo be e mesaka ga sere ron dina no ite sebari na foko bo kutunda pasaga tiga ni mo be ara bogu kana ko ira kenga donc amale fi sere ron din voilà bo sasa min thuluthay layli gelli wuron takandi sikam pillo takandun cikki fillo farende kunchalle Allah da wuro Allah itu wanisfahu ado wuron takande nyimme hakati farende kunchalle Allah da wa thuluthahu ada takandi sikka farende ken qasalli Allah da wakati takandu kusikki ana fillo challe Allah da wakati ana wuron takande challe Allah da wakati ana wuron takandi sikkan challe Allah da agananya takandu sikya ana takandi sikkan challe Allah da ana sigi Allah da wa ta'ifatun ado jama yorinte jama gebe minal ladhina galli mu'minini kubeni ma'aka igadan batte Muhammad ta'ifa tawafa sorobeni ga yorindi ndo alkaba batte iti tawafuna
Allah dalati junubun taga kamma wakati nin chiki gefe lemunu tawafuna alaikum yorindano gene kamma igalo inambaka ngame ngari debenga na debenchu yori itadanga tufanu yorindi fo na debenchu hanama na fanama na yori awa na zumunumunu sorobeni do bambarani ngeta o kunti na munumunu o kuti na fanampeni na fanama na yori o ganta bana khanne mogobe wa ta'ifatun aro jama min alladhina gelliye mukubeni ma'aka igadan bate igai gili nan cigina kemenya kho Allah ga dali suratanati farendi jama kanu inyi qalilan funnal lugha min al-layli gelli wuronga ma yahja'una iga kebe khenkene imen khenkene siri wa bil ashari aro suhuringa gati jenge wurunno hum yastaghfiruna iga gafrege simuri nalla nyaga na nyaga ashari wallahu yuqaddiru al-layla alla ana wurolla gana na yuqdari ana wuronga gati nin kutunu ana wuronga gati nyimetu wan nahara aro kiyera haqqata la wuron ta jangilon dini ana kiyendo fondi haqqata na kiyendo fonda na wurongilon yuqaddiru ke qaddara o ku sonin kan kanende boku bakara bin kanne inati na yuqdari yuqaddiru kani yuqdari denketa na utu bakara bin kanne qur'ane kanne alla ne uronja tiragana awa akenya ne uronga kati nyimmetu kebegen boketa aye beganya na urunchalle ke wajibi na burga baka ikam na begi kamma awajibin begi kamma o fa kenya kono sasa Allah dungen kamma Allah dalati katken ganyanati alima atofone Allah de tu allan tuhsuhu nanti kalanda urun challe ke sigindi na gasundi na nya na tartibi na litay khalanta awre kimbaka soronti khalanta awre o kukin qenati khalanta gasundi khalanta dan hasaniya na fonjate ma jate bane hasa ati hasa imi abogu gidi mi senyaye gide ina jate bane maganda ga gis gide yan bo allantu husu khalante gasundini na debari ko mo be gan qawa fataba alaykum alla sagira kamma nantubi ga kamma alla tubu naga yam pani ko memma boketa ayam paga kamma tabariti alima rabbukum allan tutiqu qiyamahu kakamando tunante khalante wurunci keda fataba alaykum bitakhfifi ankum ayam paga magati no ndinde kenyani ketaba alaykum anyi mar buru kabaka kam keno ko alla de tuwa ko kurumba fede azaliya alla itu gelli falle meha tuwa ko ganni ganke ana ko na gamunde adamaro mu ngaklenga nanti ki alla de tu ilma zuhuri tuwa ko bangante pouvoir immanko kibare go la nyani maganan dalla boy gena no sene kota biya ine lenki datinyaro ne ga ko amawri aygo 2009 jaman krisenge fati wakati be fufu ga yimme ke dono yetu nanta fati na fati nga giriti tubabu ninga na ko i bogu iti tongu fe me yetu pour na fitna ni invité na kibaru nchu wara tagurai gella ganani no kube jinguran killega no kube na non sutu fina na non laga na gamundi afa muntenyan be gere dingiro nchu raga dimma be na kiti kitenga afa le sigi na nyago fi kurumba nanti a fati ke wakati ke laga sara ke lere na lere go ko na to kebe go kon kempe mais akutini ananga mo mare menga khlangi kebe alla khalle tuwa ko ganni gan kenya nan diga me faraghunati ma yubaddalu alqawlu ladayya diga men te faraghini keno mega adamare menga muku kota biya aga famunu mo be ha khlen kutien qempa nan talla do tuwa ko bangante na tuindi tege ko mom me alla kenga to gelli ganni aytu faqra'u ma tayassara min alquran khana fon qara kebe gonno gelli qur'ane balaga gumunti
majazul mursalu ñaani itlaqul juz'i wa iradatul kulli na salle ke haqqego ko me gando salle muma ñaani salle no agbeli qur'an alla dalati warka'u ma'ar raki'ina khana nguru ko ngido wuru ko ngano ruku'u nin nan kurungul laga nan jimi bo yella armare min qabala ga ngana nyaga fetike tawga qur'ane famunu sabuniti law fassarna alqur'ana ala zahiriha lama fahimna o gana qur'ane feseriti kamunya on ta famun bo gella gana ni alla ga dal kitabe no nan takana ga kurungul laga do kurungura ga non bate angana ari maka sallen kutende be nan kurungu nya ga tan challe anda ga bawno kenyan ko ngi kitabe no nga kenne zahiru nya o gana feseri kuno ma fam sonin kan kanne e gana ni tino ku kin kenna serente sallini na tanti tengero no nyen tenge yogoni ti andi tani yankin bo kunchu kufmante yeli tawan kin banan kan fesalle ngaba mannan tengen bani aro nyen kenyan kan fesalle na maga lakken tampindi na utu gellige la salli jinda fo fangana kenko sefentuano digantuano ngan turi addo fondi tanna titanti tengero no nyen walla ante kenya na ode famu nan danno do anda sallin alla ga dali nanti khana fon khara gelli qur'ane tafsir shawkani ati fasallu ma tayassara khana fon challi kebe gono bawno li anna al qira'ata juz'un min as-salati kharange ken salle ke kutiye yogwaye angana salle amma khara an challu marege kinani kharanga na nyaage na ngalla ga mo ko no su anga mo qur'ani kharano an challu marege bo kenya na gati khana fon khara kebe gono khara gelli qur'ani ya urun challe khana foko kebe go dofo ay bani ay ufilli baqara muma aga no wanda kenno alima alla do tu wa bangante an sayakunu minkum marda nanti wotun to nyana gelle kayke sorongono iga wotini kullanta gelle nangurun challi alla da wotun to nyaan ino koma nyaay ino hopitali nyaay watte nyaaniya ida ga sikki kurungu ngatu nyaaniya ilanta dalla na sikki alla do tu aytu gelli ganni adaka jarabiya wa akharuna tege komo tanani kay gadinga yadribuna iga trene fil ardi nyin ke yadribuna katunde fede trende nyan yadribun katunde fe iga trene nyin kam abugu manne adamare mengana terne ta xanu ko an kati ni nyin kam ine kenya gili trende alla dalati za darabtum fi sabilillah khagana tere alla kille wa akharuna tege komota naniyeno yadribuna iga trene fil ard nyinyen kam iga wayasin iga safarin yabta'una min fadlillah iga murundi ni gelalla fasangun tawo urungol nyano ngono tarano ngono fota naniyeno kiyen no iga gollini na tampi wuro ilante gilliga urun challim alla tiyam wa akharuna tege komota naniyeno yuqatiluna igaga janga fi sabilillahi alla kilenan gajallada kun qayno ngai gaga janga alla da itampinto pedeti lanta urun challin bo ku nonu siki so wunda alla ti yampa urun challe kana fo salli taxaga ko to kebeda urun challen chirende farenti wasallu billayli khasalli uronga wan nasu niyamun soron qento tadkhuluna aljannata akhawrono arjanna bi salamin tikisiye بوكينو أو أتي فقرأوا ما تيسر منه خنا فوغرا كيبغنو قال لي كان قراني خنا فوغرا قال لي كيبغنو قراني خدا الله يريد الله بكم اليسر أن نوين يملاتغي ولا يريد بكم العسر الله تنتقطم ملاتغي adaliyati wa aqimu salata khana sallen cigindi allada wa atu zakata khana jakkan kini farlan challe khana siginda allada wajibin jakka sine ngana yille khana jakka mbagan gella gana yurun challe nga khanu kakama wajibi gafe ide ke wajibin di kakama farlan challu ado jakka wajibin te sine taba farlan jallun karege ado jak wa aqridu allaha
ado khana la sumu kimbaka khane o kukin kenati na sumundi qardan sumundeya sumuye hasana asregen kharamo gore sharawi ati qardu qaftu shay'in bin nabi na fonkutu tan tage kin kena sronti tage kimbaka sronti kambangolle o kune kambangolle kili tage nyaay farengere gollen ko agale fa khoto nati addu alaiha bin nawajizi ike digan kanne kana khiji na ragati kambangollenga amawri reparateur ni wala kitra golnyangano ikrosi siringa qur'ane fe sirina no kunchway igena ni gollini kebe nengeni in ragana tikane kambo kway ina begay akatini parce que fatambinde golnyangana ayogo kelen junti maka ire forgona tilaqin bagana qoto sirina kinyana kambangolle gamel ne kun angani krosi siri kitra golnyangano dalli krosi ni siri fofo go qoto ine kinyana kambangolle ke ga futun ina futu magambegay kengenya kitra golnyangana su voilà bokenya ni qarada kutunde nyaan na fonkutu qarada ya qur'ane no nga minna suratul kahfi alla dalati watara shamsa anga kiyenga lanken terinkana iza tala atagana bugo ashabul kahfi soro tazawaru ay nyengene kinyere gati zuru gare nyengenya an kahfi mbaki gidin kappe وإذا غربت غني غني غدي تقريدهم وأقرض الله قرضا أي كما كتنو شاراوي تفسيري قطع الشيء بالنابي نفون كتوتا أن كم بانغولي أن تاجي بو سموينيا أنغر فو كتو na wara dukane golnyanga no bega golnyanga pari iga golnyanga gaboy na kasyo go kutubakan kalsinga na wara dukane bamakoy anya ko kalisi mulle ke dangana yang ka kota beta am million ta ko tenga yogo maka ina utina kina nganna ranji banga anya millionaire ngako ken nangere kutua bo sumunde keketa na kutu pasa akote nyaan sumunde begeni khane kinna lay anga kini tampinto kubea la samanto kubeni bote anga sutini kimbaka sorongati na sutu alla kenya fa alla sumuye na sumundi agantu ganate wa aqridu allah khana alla sumundi qardan sumundiya hasana asri qarada kun kutuenya taqriduhum kiyangi kama kutunu dhata shimali no gembal odo tunanti qarada kutienya wama tuqaddimu li anfusikum min khairin qaga fube kandana na waradu kane khaymenida o kutina kanda kimbaka sonondi na waradu kane min khairin gelle khairi golle tajiduhu khayken qerinyini inda allah allah noqwa man lagati indiya litashrif wa takrim doron ta gunyan oni president bangi daru soron chuna mbaay yalla gana soron menyi gedan to anga to oni president bangi daru an kannen qore har sallana nya limana ganka ko ngana bona ikarampai na serbe gena ngapa do kanyi president bangi daru aw salle ke no kawi karampai na ngakuna ay continue da batte amma woni bo alla angana foutu na ta undi tege komen noko hajula kiyena kamanga akiten kiyen afo faram pere ne ke soni gankanne ngeli ke inde gana bagano ina tarin kallenyi ga bo kengala hala atakan ta undi na la no kwa anga me patro goro ngori ganya ngana me gongono banki ndambu yo goni maga banki mismiso ina tikeni ora banki ay banki mismisan qualité ke poste way ko gabo tare mo patro goro ngati maga so ko anga kalsi wala no ngade banki jamani ke banki mpo gorenga konanda daga BGFia patroni ngatu ya gundon to qur'ani rono fonchu ay ana su amurun patroni ngata bolun katana me konko nan tankalsi ke me million 100 million abogu no ngade sor nyamani fannanda wara ngeme kentu kam si nyantun cin no ndaga anna daga wara BGFia wala donc alla tikiane BGF angana kalle ngari anta bon wala donc kendima وما تقدموا لأنفسكم من خير خجا خير بكندنا قدودا هقولوا تجدوه خيرين عند الله الله نقو هو خيرا كنيا خير تاني وأعظم أجرا براجين قورين
wastaghfirullah kana la gafirge simulu tege komo nanta nyamba ma futundundo kemprandangiyo inna allaha ghafurun allah na ghafirna na qoriya e rahimun hinna na qoriya ne suratul muzammil nyemere arna famin kino e